Billahi minasyaitonir rajim. Welcome yang TR sudah normal ya. Tadinya kecil. Iya. Tadi Bang Idris itu bilang sama siapa? Udah itu di belakang. Udah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان أخي عادل welcome أهلا أكثر A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kabar semuanya ya? Selamat datang ya hadir semua bersama saya. Semoga di pagi ini dan mau menjelang pergantian tahun ya, umur kita makin berkah dan diberikan kebahagiaan oleh Allah ya, diberi kesuksesan, diberi kelancaran rezeki, semuanya ya, doa yang terbaik buat kita Bunda Nana, dengan mendapatkan fadilah mendengarkan bacaan Al-Quran di pagi ini. Waalaikumsalam Bang Rohimi, Bunda Nana, Masya Allah ya. Aduh, Kak Ayu, welcome. Masya Allah ya. Iya, istri baru. Mau tahun baru juga istri baru ya. Wah, makasih Kak Ayu. Welcome. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jangan
Jangan dari hidung. Mana? مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah. Semoga dengan barokahnya bacaan Ar-Rahman, fadilahnya Ar-Rahman kita dirahmati oleh Allah. Amin. Kita lanjut dengan surat Al-Fatah ya. Apa kabar semuanya yang hadir di sini? Terima kasih ya yang sudah nyimak bersama saya. Nah, niatkan dengan bacaan surat Al-Fatah ini, semoga Allah membukakan semua pintu rizki, semua pintu hati kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dalam hidup kita, pintu rizki dan pintu semua yang positif-positif ya. Siri surat Al-Fatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Masya Allah, Ustazah. Ahlan. Amin ya rabbal alamin. Semua yang doa-doa yang belum terjawab salamnya waalaikumsalam. Ustazah Usmah, ya Allah ini mau mendekati pergantian tahun ya. Waalaikumsalam. Aduh, mengingat umur kita makin bertambah dan kita nggak tahu sampai berapa lama ya akan hidup bertahan di dunia ini. Jangan sampai ada waktu yang tersia-sia. Aduh, jangan baper nanti saya jadi ya Allah. Udah 2025 ya Allah. Semoga menaklukkan waktu dan tidak mensia-siakan waktu kita ya. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk hal yang baik-baik. Doain segera nikah Umi, insya Allah. Loh, Ustazah Uswah, bukankah sudah? Maksudnya gimana? Kan sudah punya kayaknya. Punya apa belum Ustazah? Iya, semoga makbul hajat. Benarkah? Ih, perasaan sudah. Belum. Iya, semoga dikabulkan hajatnya, Masya Allah. Saya kira udah nikah Ustazah. Ya Allah, iya. Semoga dipertemukan dengan pasangan yang terbaik di hadapan Allah, yang mampu membahagiakan Ustazah. Jadi buat seorang wanita, saya doakan yang belum mendapatkan jodoh, mendapatkan seorang lelaki yang mampu membawa bahagia. Amin ya Allah. Itu adalah suatu impian seorang wanita, ingin dibahagiakan oleh pasangan kita, ya kan? Iya, kepingin dibahagiakan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bagaimanapun seorang lelaki itu adalah suatu panutan seorang wanita. Jadi panutannya seorang imam, qawwamuna, imam, ya kan? Jadi makasih absennya. Jadi harapan semua para wanita itu adalah mendapatkan seorang sosok panutan yang bisa membawa bahagia. Wow, indah banget gitu ya. Karena rumah tangga, suatu pernikahan itu bukan hanya sehari dua hari, bukan cinta yang sekarang, tapi cinta yang selamanya.
Iya kan? Cinta yang selamanya, maksudnya enggak di saat karena apa ya? Cinta itu, masya Allah, kalau bahas cinta itu mau bosan sama pasangan kita, ini adalah ibadah kita kan gitu di hadapan Allah. Jadi nggak bisa bosan, nggak boleh bosan karena itu adalah ladang ibadah kita gitu ya. Memperlakukan istri dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Jadi membahagiakan istri, bukan hanya apa, Bang Danis? Jangan mikir yang aneh-aneh. Bukan membahagiakan dalam pernikahan itu, bukan yang difikirkan, bukan hanya di dalam kamar aja ya. Gitu. Jadi yang dalam suatu pernikahan itu ada ibaratnya sebagai kayak ibaratnya bahtera rumah tangga mengarungi bahtera rumah tangga. Bahtera itu di dalam lautan, perjalanan dalam menuju hal yang kita impikan itu pastinya akan menghadapi apa namanya itu berbagai macam rintangan. Tidak enak-enak, pasti ada ujian, ada yang semua ya di tengah perjalanan itu pasti ada aja gitu ya, ada kenikmatan, ada ujian, pasti itu. Kalau kita diniati ibadah, insya Allah sama pasangan kita akan selalu bahagia, akan selalu baik gitu ya, nggak akan pernah berubah kalau kita niatkan itu ibadah kita gitu ya. Kalau kita lagi males, kalau kita lagi jenuh gitu ya, besok udah bekerja lagi, besok bekerja lagi gitu ya. Nah itu adalah ladang ibadah kita ya untuk keluarga itu. Yang istri juga begitu. Jadi terciptalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi ladang pahala saya sudah enggak ada. Wah, iya kah? Ya, insya Allah akan mendapatkan gantinya. Gitu. Mas April. Begitu ya. Jadi Masya Allah kita itu ya Allah 2025 gitu ya. Apa yang kita hajatkan semoga segera dikabulkan. Kita manfaatkan waktu kita karena kita nggak tahu sampai berapa tahun kita bertahan di atas bumi ini ya. Kita pergunakan yang positif-positif, yang baik-baik, yang untuk mencari bekal akhirat nanti kita ya. Ustazah nggak pernah dilihatin live-nya ya. Maksudnya gimana Mbak Min? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Suami. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafuran rahima. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'kum يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Ada apa Mbak Min? Kok penasaran sama panutanku? Waalaikumsalam Bang Hevel.
Ingin tahu ya? Intinya rumah tangga itu yang penting saling bersyukur, aman. Memangnya beliau lagi live? Beliau live kah? Ustaz Bunda Zuraida? Iya, monggo. Ya, semoga yang kita hajatkan selalu dikabulkan oleh Allah apa yang kita inginkan. Ya, tadi kan saya bilang yang belum nikah semoga dipertemukan. Semoga selalu dipertemukan dengan orang itu. Seorang wanita, kebahagiaan seorang wanita itu ya pada hatinya juga sebenarnya ya. Bagaimana dia bisa menyikapi hatinya dalam mengarungi bahtera hidup ini, karena hidup ini tidak hanya suka, pasti ada dukanya saja, ada dukanya juga gitu ya. Kadang orang itu menikah hanya mempertaruhkan cintanya, ya kan? Cintanya yang dipertaruhkan. Tapi gak tahu cinta itu berapa lama bertahan ketika diombang-ambingkan ombak yang menghadang kita, begitu ya. Kalau kita tidak diniatkan dengan ibadah, maka semuanya itu akan terhempas oleh badai gitu ya, dan badai di lautan gitu. Jadi semua harus diniatkan dengan ibadah dan bisa membedakan mana cinta yang benar-benar cinta untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Apalagi seorang wanita itu juga tergantung, hidupnya itu tergantung bagaimana cara suami memperlakukan istrinya. Gitu. Dia mampu membahagiakan istrinya apa tidak. Karena seorang wanita hanya taat saja, bekalnya hanya taat. Yang wajib pada seorang suami itu hanya taat. Mau diapain, menerima, gitu ya. Mau dibawa kesuksesan, kita tetap bersyukur dan tetap bisa jaga diri. Mau dibawa untuk kesengsaraan, mau bersabar dan bertahan. Jadi mau menerima dalam suka dan duka, itu adalah seorang istri ya. Waduh, nanti Bang Danis kepingin nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Ustaz Ahmad, ahlan. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Bawa oleh-oleh apa Ustaz Ahmad? Bagaimana kabarnya Neng Mirfa? Jangan Neng Mirfa aja yang dibawain oleh-oleh ya. Alhamdulillah, bercanda. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Terima kasih Bang Ahmad. Ustaz. Saya sarankan yang belum nikah jangan mau diajak sengsara, mau enaknya aja suami. Maksudnya bagaimana Bang Min? Abu Lukman, makasih. Bang Ahmad kasih yang banyak juga gak nolak. Biar gak ngemirka aja tuh yang dibawain oleh-oleh. Maksudnya gimana Min? Maksudnya itu cari seorang istri yang bisa diajak suka duka gitu ya. Bukan ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang jauh-jauh. Nah makanya menikah itu kan tungkahul mar'ah li arba'in li hasabiha li jamaliha li hasabiha lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Jadi seorang wanita itu dinikahi itu bisa karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah ini dipas lebih banyak nanti melebar nggak jadi ngaji. Maka fa'alaika bidzatiddin, carilah wanita yang punya agama. Yang punya agama karena akan menolong. Faqad a'ana 'ala syatri dinihi, maka akan menolong separuh agamanya. Kenapa? Lah ketika dalam berumah tangga rezekinya lagi seret, Allah Ta'ala masih ada di dalam tahap menengah ke bawah dan selalu berserba kekurangan, karena di situ wanita sebagai pendamping. Maka kalau sebagai wanita ini hanya bisa diajak enak saja, nggak bisa memanajemen keuangan suami gitu ya, memanajemen keuangan suami nggak bisa. Jadi dibuat apa nggak tahu kemana gitu ya, nggak bisa. Berapa masukan yang ada itu harus bisa kan, itu tugas seorang wanita ya. Jadi maka apa tadi?
hidup itu tidak akan tenang gitu ya, selalu didesak gitu ya, didesak. Kadang kita dalam keadaan sakit masih tetap didesak untuk bekerja oleh istri kan gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu yang pandai-pandai dalam menyikapi, dalam menjalani hidup yang sesuai dengan akhlak, maksudnya yang sesuai dengan ajaran agama gitu ya. Jadi akhlaknya, akhlak suami, akhlak istri itu harus sama-sama saling bisa mengimbangi. Saling bisa mengimbangi. Jadi dalam rumah tangga, user, welcome. Kau bolak-balik di sini, mantau aku kah? Aku nggak jadi ngaji ya. Mau tanya Bu, salah nggak ya bertahan sama suami yang udah, judi berpuluh tahun, Masya Allah, bertahan karena demi anak. Hidup istri tenang kan harus dicukupi semua. Ya, jangan begitu Mbak Min ya. Karena hidup itu nggak mungkin lah suami mencukupi Allah itu pasti ada rotasi kehidupan. Ustaz siapa dari Bang Ezri, rotasi kehidupan Bang, dalam menjalani hidup itu nggak enak terus, pasti ada lah jatuh bangunnya itu suami dan istri itu bagaimana tetap bergandengan tangan, saling memperkuatkan, saling sabar gitu menghadapi semua rintangan yang ada gitu kan. Kadang kita itu jenuh memang, kadang kita itu lelah memang, kadang kita itu mengeluh dengan kehidupan gitu ya, sehingga kadang kok bosen gitu gini-gini aja. Sebenarnya itu semua akan bisa dihilangkan dengan kesadaran kita kepada Allah gitu ya. Selamat tahun baru. Iya, makanya di tahun baru ini kita perbaiki dulu gimana hidup kita ini, karena umur kita semakin bertambah dan usia kita semakin bertambah dan tidak tahu kita sampai berapa tahun lagi kita bertahan hidup di dunia ini. Makanya kita memanfaatkan waktu kita ya. Waktu kita untuk yang baik-baik, yang belum mendapatkan jodoh. Nah, ini pembahasan tadi tuh akhirnya bahas tentang rumah tangga gitu ya. Jadi memang tetap bagaimana seorang wanita itu intinya menerima, gitu aja. Kalau menerima dalam kondisi apapun, menerima dalam kondisi apapun itu yang diharapkan gitu ya. Menerima itu Masya Allah ya, karena kalau nggak menerima kadang lagi seret aja perekonomian menuntut suami kita ini kerja terus tanpa melihat bagaimana kesehatan suaminya gitu ya. Tapi memang wanita itu suka banget yang indah-indah gitu ya. Dicukupi maksudnya gitu ya. Gimana sih Bu aja mau bahagia tentram? Itu kan sudah cukup semua. Gimana sih Bu Haja mau bahagia tentram? Kalau nggak cukup maksudnya, ya tergantung rasa syukur kita. Kalau kita syukurnya diperbesar, besarkan rasa syukur kita. Kita ambil yang baik-baik, buang yang nggak enak. Itu aja. Yang nggak enak jangan diingetin. Kenapa? Karena nggak ada hidup itu selalu enak gitu, bahagia gitu, enggak ada, pasti ada ujiannya. Tapi semua itu ya harus berdoa ya. Langitkan doanya ya, diperkuat doanya gitu ya. Makanya jangan menikah dengan seorang wanita itu yang karena kecantikannya. Karena kecantikannya itu biasanya akan berubah di tengah bertambahnya usia,
Lah kalau karena kecantikannya, nanti kalau udah berubah nggak sayang lagi, melirik orang lain lagi. Tuh. Badas duda setelah tinggal mati. Nggak ada batasnya kalau duda itu mau langsung nikah berapa boleh. Beda dengan seorang wanita, masya Allah ya. Gitu. Nah, makanya saya bilang apa? Kebahagiaan, impian bukan kebahagiaan ya. Impian seorang wanita itu, ingin diperlakukan tergantung bagaimana cara suami memperlakukan istrinya gitu. Nah, terus seorang istri juga harus menerima, itu aja, menerima dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Berdoa terus tapi nggak kerja gimana? Ya ikhtiar gitu. Kalau nggak kerja ya tergantung keduanya ya. Namanya orang laki itu kan kewajibannya harus kerja gitu ya. Cuma istriku aja yang terbaik. Iya harus begitu. Harus gitu. Gak boleh ada orang lain yang lebih baik. Gitu. Gak, yang kita miliki itu adalah yang terbaik karena itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Kita terima yang ada. Ya. Itu akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu suaminya ibu. Mbok ya dilihatin loh. Sudah. Maksudnya dia pengen penasaran suami aku ya. Aku berada di sini karena suamiku memperlakukan aku yang baik begitu. Bagaimanapun aku rasa terima kasihku kepada beliau itu masya Allah. Gitu ya. Saya bisa seperti ini karena cara memperlakukanku dengan baik. Kenapa? Saya kok pakai ikon itu? Enggak, saya enggak ketawa, saya serius ya. Bagaimanapun seorang wanita itu harus terima kasih sama suaminya. Sepahit apapun, karena dunia ini enggak ada hanya suka, pasti ada dukanya. Tuh. Jadi pandai-pandai bersyukur dalam segala kehidupan. Menikah karena kecantikannya, kenapa ya? Kalau menikah karena kecantikannya akan berubah ditelan usia gitu ya. Apalagi wanita itu kalau udah punya anak gitu mesti mekar gitu loh. Laki-laki harus bisa melindungi wanita dan memanjakan wanita. Iyalah Bang Danis. Terus wanitanya juga begitu, harus bisa mengimbangi lah, keseimbangan itu penting. Terus apa lagi ya? Menikah jangan sampai karena keturunannya. Menikah juga jangan sampai karena hartanya, nggak baik lah. Kalau apalagi seorang laki-laki itu kan seharusnya memang yang memimpin hidup. Jadi kalau laki-laki yang ngincer hartanya, itu yang ada hanya kerendahan buat dirinya. Kenapa? Yang seharusnya membentuk keluarga itu kan seorang suami. Iya, cepat bosan kalau menikah karena kecantikan. Makanya yang punya agama saja gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم ارحمنا. Apa Mbak Min itu? Tak kirim. Mau ngasih apa tuh? Kok ada kirim-kirim? Kirim aja ke sini langsung, Mbak. Bang Faisal. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbak Min mau budidaya udang apa? Oh, udang, bab udang. A'udzubillah, kita langsung surat An-Nur ya. Kita bahas tentang hidup itu tidak akan pernah selesai karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu kita imbangi dengan pasangan kita. Masya Allah, Faisal, Abdullah. Syukran, makasih. Yang sekarang ini loh, menjelang tahun 2025 Bang. Biar ada kenang-kenangan, biar ada sesuatu yang indah-indah gitu ya. Karena wanita itu suka dengan keindahan. Masya Allah, barakallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Saya lanjut surat An-Nur ya. Nur itu cahaya. Kita niatkan dengan baca surat An-Nur ini ya, itulah aura positif dari Al-Quran. Karena di situ banyak fadl-fadlnya. Dengan fadilahnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Gitu. Terima kasih, Absen. Ya, semoga kita ini selalu dirahmati dan diberi kesuksesan oleh Allah ya, diberi rezeki yang berlebih-lebih, diberi kebahagiaan, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Tercapai semua yang diinginkan, dicita-citakan. Di surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Makasih Kak Bibi. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
يعظكم الله يعظكم الله أن تعودوا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Minum dulu. Kursi ini lama-lama nggak kuat kalau kursi ini. Welcome semuanya ya. Ini kan saya maunya pingin yang kursi itu yang gaming-gaming. Kalau ditanya artinya meninggal, maksudnya gimana? Kalau ditanya artinya meninggal, maksudnya gimana? Kemarin tuh alhamdulillah yang pada bantuin ngangkat ini kan dari B4 ke B3. Pencapaian ini liga saya kan turun ya. Kita nggak bisa maksa orang untuk itu. Maksudnya apa ya? Nggak bisa disebut namanya, saya bingung. Kalau ditanya artinya meninggal, apa ya maksudnya ya? Penasaran kalau ditanya artinya meninggal. Maut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lanjut aja ya. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون كزهيرة فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Ayolah Kak. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو ما ملكت أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Saya coba Kak ya, ada enggak pulsaku buat naruh goodie bag? Semoga ada. Bismillah. Kasih goodie bag. Bisa enggak ya? Gak tahu lah, ada enggak? Soalnya kan kemarin sudah saya ini. Ada enggak? Kok enggak keluar? Ayo dong, mana kainnya? Masukkan. Yang tersedia. Enggak ada Kakak. Waduh, enggak ada koin Kak. Enggak bisa Kak. Kemarin enggak ada koinnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim.
Nantilah kalau ada ya. Nanti kalau ada, kalau saya dapat Kak. Belum dapat artinya, belum dapat. Belum bisa. Gak bisa. Tetap nggak bisa. Astagfirullah, melas kalau nggak ada koin ini ya. Meskipun ditukar-tukar gak bisa. Udah, astagfirullah, udah gak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cari apa Mi? Ini Kak Zahira kan minta ini mau naruh goodie bag saya. Ternyata koinnya gak ada. Astagfirullah. Itu dijaga keikhlasan kita berarti ya. Gak ada koinnya, mau saya taruh pasang koin goodie bag atau biasanya kan saya naruh korun atau apa di situ kan ya. Udahlah, lillahi ta'ala aja kalau gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ما شاء الله أهلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا
إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أخي عدل أكثر الآن سوف أدخل إلى السنة الجديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Daun bersiap. Ahlan. الله نور السماوات والأرض. Ustadz Nafi, ayo dong, yang P3K. Top up dong. Assalamualaikum. Man anta? I don't forget you. Oh, siapa Anda? Gak tahu lah bahasanya apa ya. Ustaz Nafi, top up ayo. Ada lemper nggak? P3K itu kan udah banyak itunya. Nonton aja dari tadi. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Apa maksudnya lapar juga ya Ustaz? Ya Allah, ya Rabbi, enggak lah. Apa maksudnya itu lapar? Biasanya adanya gedang guringnya. Koinnya kemarin udah saya lempar, makanya habis, nggak bisa ngisi lagi. Man anta asok. Minta lempar. Lempar aja. Ya Allah. Allah yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, rezeki Allah itu tidak bisa terhitung ya. Dari mana saja itu pasti datang rezeki. Insyaallah. Apalagi kita tinggal makan aja, masya Allah. Itu yang perlu kita syukuri ya. Cuma kalau bahasanya di sini kan ada lemper-lemperan gitu. Samsul. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyah ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
Kenapa kok nggak hidup ya? Pakai lagu apa? في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا Mana ya? Waduh, mana sih? حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين وإياك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ولقد أنزلنا آيات
Faisal Abdul Aziz. Mana? Bayyinatin. Mana tadi ya? لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وإن في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله يريدون أن يخافوا Mana ya? Yuriduna ayyakhafu. Yuriduna أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما يعملون. Ya udah dari tadi udah mau selesai. Dari mana Bang? Mau cari teman ngaji nggak ada nih. Capek sudah dari tadi. Dari tadi ngaji terus capek. Akhi Adel. Kaifa haluk? Ahlan di ini sana. Tahun baru ya sana jadi. Sana jadi. Kan ada acara apa kalau tahun baru? Kalau saya sih tahun baru itu ya sama aja ya. Cuma ini aja bermuhasabah. Alhamdulillah. Dicariin nggak live? Iya. Nggak ada yang live teman-teman ngajinya. Akhi Adel. Syukran. Aksar. Al-jadid yumkin هناك الجديد مرحبا أهلا. Capek saya ngaji terus, ana ta'ban bi qiraah ala tul qiraatil Quran, ana urid istirah qalilan lahdatan. Uridul istirah lahdatan faqat, lahdatan. Jadinya gimana? Capek. Cari teman ngaji nggak ada. Kalau ada temannya kan sambil ngaji, sambil match gitu ya.
Jadi bisa istirahat gitu. Jayyid jiddan. Mana nggak nampak di saya, umiknya nggak ada. Umik solihah itu kan nggak nampak di saya, mungkin udah ada dalam lab. Kasih tahu aja, nggak ada di sini, nggak lab kayaknya. Nggak ada. Pengen istirahat, tapi belum kelar ngaji apa nanti naik lagi ya. Jadi ini belum kelar ngajinya, udah kurang. Tadi itu apa ngobrol ngaji kita tentang kehidupan. Aduh, pagi-pagi ngantuk. Udahlah, apa off dulu ya. Faisal ada Kak Faisal. Uridu an ata'allama al-lughah al-Indonesia. Iya, emangnya ngerti. Lanjutin sampai 50k Bu Aji, apanya? Yang tap-tap masih 14 ini, masih 14.000 nih, yang gak banyak banget. Gak ada yang tap-tap di live saya itu, Masya Allah. Hal hiya sa'bah? Nah hiya sa'bah, la. Ana takban. Laisa hunaka sadiq wa alladhi yaqra. Tap-tap layarnya begini, tap-tap. Jadi 14, saya capek banget sih, gak ada yang ini ya. Astati an takra. La, yani sadiqah. 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 Dah, saya baca aja sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai selesai ya. Percepat aja ngajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sayang Bu Haji berhenti ngaji akan dibalas oleh Allah. Ya. Ya ada aktar. Aduh. Nanti aja siang nanti saya naik lagi. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم ini kemana ya? Tuh, malah nggak ada. Kenapa ya? Nggak nampak di saya ya? أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اللهم ارحمنا. Mas tahu. Aduh Bang Permana, gimana kabarnya? Sadaqallah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mohon maaf semuanya ya. Saya mohon pamit dulu ya. Aduh, capek lah dari tadi. Duduk ini kursinya kursi kayak gini kan biasanya kan pakai kursi gaming ya harusnya. Ya berhubung nggak ada izin untuk memilikinya, ya. Jadi bahan gabut tuh nggak ada izin untuk memilikinya, jadi ya tetap aja kursi ini meskipun sakit ya lama-lama kalau duduk capek. Aduh, udah ya. Karena saya nggak ada teman ngaji di sini, nggak ada ngaji, Faisal. Aku mau nanti aja kalau ngobrol. Nggak ada. Udahlah, saya turun dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada teman ngaji atau teman itu saya naik lagi tapi nanti siang. Saya mau beres-beres rumah. Makasih semuanya yang masih bersama saya. Kak Mutmainnah. Mutmainnah. Manasbin. Terus apa lagi di sini? Ibun Uti, Dulu Ma'rufah, Fans, Faisal, Abdullah, Akhi. Kamu dari mana, Akhi, Faisal? Kamu orang Arab, orang luar, apa orang Indonesia? Tidur ya? Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Penonton tidak apa ini kok ada gitu saya tidak dapat mengundang Sang Ratu, tidak ada nama Sang Ratu juga jelek sudah. Allahumma arhamna bil Qur'an
Dia itu bisanya mengundang, nggak bisa mengundang, bisanya mengundang. Nggak kelihatan gitu ya siapa yang lihat. Allah.